अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एकराम, बारबरोसा एपिसोड 2 में खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे चट्टान की ऊँट में बैठी हुई मआज अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, उसकी तरफ देखते हुए उसकी बड़ी बहन नाबिल भी खड़ी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीब से अंदाज में नाबिल की तरफ देखते हुए मआज उसके करीब आई और बड़ी राजदारी से उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बहन, मुझे हालात कुछ तशवीशनाक दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो राहिब अपनी खानकाहों से निकल कर मंजर बिन जुबैर के पास आए, फिर इब्ने जुबैर के बेटे के आने के बाद वो इसके साथ हमारी बस्ती की तरफ हो लिए है, तो मैं समझती हूँ बहन, किसी की खैर नहीं है। ये राहिब जरूर किसी पर झूठा इल्जाम लगाएंगे और फिर उसे पकड़वा कर राहिबों की इत्तेसाबी अदालत से अजियतनाक सजा दिलवाएंगे। आजकल उनका यही काम है और ये काम करते हुए सारे राहिब खुशी महसूस करते हैं। मेरी बहन आओ, अपने घोड़ों पर सवार हो, जहाँ तक रोज हम घोड़ा दौड़ाया करते थे वहां तक जाए, उसके बाद लौटते हैं और बस्ती में जाके देखते हैं कि इन राहिबों की वजह से बस्ती में क्या तब्दीली रोनमा होती है, या वो कौन बदकिस्मत है जिस पर ये कोई नया इल्जाम आयद करते हैं। बड़ी बहन नाबिल ने छोटी बहन माँ से इत्तेफाक किया, दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो गए। उनका हबशी गुलाम बसीत भी घोड़े पर सवार हुआ। फिर तीनों अपने घोड़ों को एड़ा लगाते हुए आगे बढ़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद मंजर बिन जुबैर दोनों राहिबों को लेकर कहतानी कबीले के सरदार काब बिन अमीर की किला नमा हवेली के सामने नमूदार हुआ। सदर दरवाजे के करीब कुछ मुसल्लह नौजवान खड़े थे। मुंजर बिन जुबैर ने उनमें से एक को मुखातिब किया, क्या दोनों सरदार इस वक्त अंदर ही है? जिसे मुखातिब किया गया था वो बड़े गौर से इब्ने जुबैर की तरफ देखते हुए कहने लगा, बस्ती का एक शख्स बीमार है, दोनों सरदार उसकी थेमरदारी के लिए गए हैं। आपसे मुतलिक वो हमें बता कर गए हैं। आपके साथ जो दो मेहमान हैं उन्हें मेहमान खाने में बिठाइए, दोनों सरदार जल्द ही लौट आएंगे। दोनों राहिबों को लेकर मंजर बिन जुबैर अंदर दाखिल हुआ, दोनों को मेहमान खाने में बिठाया, फिर कहने लगा, आप दोनों जरा बैठिए, मैं दोनों सरदारों का पता करता हूँ। वो किसी बीमार की तीमारदारी के लिए गए हैं। इसके साथ ही वो कमरे से निकल गया था। इस किला नमा हवेली के सदर दरवाजे पर जो मुसल्लह नौजवान खड़े थे, इब्ने जुबैर उनके करीब आकर खड़ा हुआ और इनसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगा था। थोड़ी देर बाद वो चौंका, इसलिए कि दाएं जानिब से कहतानी कबीले का सरदार काब बिन आमिर और अदनानी कबीले का सरदार साद बिन सलामत दोनों आते दिखाई दिए थे। करीब आकर दोनों खुशकुन अंदाज में मंजर बिन जुबैर से मिले। फिर काब बिन आमिर ने राजदाराना अंदाज में मुझसे मुखातिब किया, क्या जिन दोनों मेहमानों का आना था वो आ चुके हैं? इस पर इब्ने जुबैर मुस्कुराया कहने लगा, सरदार आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं उन्हें ले आया हूँ और इस वक्त वो मेहमान खाने में बैठे बड़ी बेचैनी से आपकी आमद के मुंतजिर है। जवाब में काब बिन आमिर ने छरावे बिन जुबैर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, तुम जरा मेरे साथ आओ, मैं और साद बिन सलामा पसंद करेंगे कि पहले तुम्हें हम उनसे कुछ मुतलिक तफसील कहो, उसके बाद उन दोनों से मिलना पसंद करूंगा। दोनों सरदार चरावे को लेकर हवेली के दूसरे कमरे में दाखिल हुए। जब वो नशिस्तों पर बैठ गए तब इब्ने आमिर ने उसे मुखातिब किया, अब इन दोनों से मुतलिक मुझसे तफसील कहो ताकि मैं और मेरा भाई साद बिन सलामा जाने कि वो कौन है और किस हद तक उन पर इत्मीनान और इतबार किया जा सकता है। जवाब में मंजर बिन जुबैर ने गला साफ किया और कहने लगा, आप दोनों सरदार ये तो जानते हैं कि दरियाए फरदश के किनारे जो राहिबों की खानकाएं बनी है, उनके अंदर जो राहिब रहते हैं वो नसरानी नहीं मुसलमान है, और यहाँ के राहिब जब किसी मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें राहिबों की इत्तेसाबी अदालत के सामने पेश करते हैं, तो उन्हीं खानकाहों के राहिब जो असल में मुसलमान है और बज़ाहिर नसरानी होते हैं, वो हरकत में आते हैं और किसी न किसी तरह इन मुसलमानों को जिन पर झूठा इल्जाम लगाकर अजियत खानों की तरफ रवाना किया जाता है, वहां से छुड़ा लेते हैं। अब जो जवान मेरे साथ आए हैं उनमें से एक का नाम बतरूश है, वो दरियाए फरदश के किनारे की खानकाहों में से पहले रहने वाला है। दूसरा भी यूं जानो नौजवान है लेकिन बहुत तेज और होशियार है, नाम उसका हसन करसू है, हस्पानिया का रहने वाला है, लेकिन हस्पानिया छोड़कर खैरुद्दीन बारबरोसा के इंतहाई अहम और काबिल एतमाद साथियों में शामिल हो चुका है। गो नो उम्र है लेकिन बड़े बड़े काम करता है, तलवार का धनी है, बेहतरीन मल्लाह और उम्दा किस्म का तैराक है, हस्पानिया का रहने वाला है। चंद माह पहले जब गरनातिया के मुसलमानों पर आम हल्ला बोल दिया गया था और मुसलमानों की किताबों को जमा करके आग लगा दी गई थी, तब ये लोग गरनाता से भाग आए। इस वक्त बहुत से लोगों ने गरनाता छोड़ा था। इस भाग दौड़ में उसकी माँ और बहन इससे बिछड़ गए। बाप का पहले ही हमला औरों के हाथों मारा जा चुका था, सिर्फ ये अपने दादा को बचाकर अलबशारात की तरफ ला सका। उसका दादा जिसका नाम जाबिर बिन मुगीस है, वो समंदर के किनारे माहीगिरों की एक बस्ती में झोपड़ी के अंदर रहता है। ये लड़का जिसका नाम मैंने हसन करसू बताया है,
اپنے دادا کو یہاں سے نکال لیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت وہ نہیں جائے گا۔ کچھ عرصہ تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر وہ دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر اس نے راہب کا بیس بدلا اور راہب ہی کے بیس میں یہ غرناطہ اور بہت سے دوسرے شہروں سے گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن غرناطہ کے ایک نواحی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر یہاں آیا ہے، اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھی، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے منظر بن زبیر کا اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھ رہا تھا۔ میں آپ پر بھی انکشاف کروں کہ اس نوجوان کا اندلس کے اندر بڑا احترام اور اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی نصرانی حکومت نے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ وہاں ان کا ایک سپہ سالار ہے وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم روا رکھے ہوتے ہیں۔ افریقہ میں جو نصرانیوں میں ایک بڑا بشپ تھا، وہ وہاں سارے کلیساؤں کا نگران اعلیٰ تھا۔ نام اس کا اولیوس تھا، اس کا بیٹا تھا۔ لیوس کو کسی نے قتل کر دیا اور لیوس اور اس کا بیٹا چونکہ راہبانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے عام لوگ ان سے وقف نہیں ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں نے لیوس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، نام اس کا لسانکو تھا۔ ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد اندلس میں حسن کرسو نام کے اس نوجوان نے اپنے آپ کو لسانکو ہی ظاہر کیا ہے۔ وہ راہب جس کا نام اوکلیسو تھا، چونکہ افریقہ کے علاوہ ہسپانیہ میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لہٰذا اس کے بیٹے بھی بڑی قدردانی کی گئی۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مختلف کلیساؤں میں گیا، راہبوں کی خانقاہوں کا دورہ کیا، ہر جگہ اس کی بڑی عزت کی گئی۔ دوسرا راہب جو یہیں کا رہنے والا ہے، نام جس کا میں بطروش بتا چکا ہوں، یہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بیچارہ جگہ جگہ کھریا گھما، لیکن اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر سکا۔ اب اس کی بدبختی یہ کہ اپنے وعدہ کے پاس قیام کر سکتا ہے، نہ اسے مل سکتا ہے، نہ اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے دادا نے اسے کہہ دیا کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا، اپنی شکل اسے نہ دکھائے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بنا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داغ دے گا۔ اس بنا پر شاید یہ ایک دو مزید راہبوں کی خانقاہوں میں قیام کرے گا، پھر افریقہ لوٹ جائے گا۔ یہ نوجوان جس کا نام حسن کرسو بتا چکا ہوں، دو مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں یہ ناکام رہا۔ میرا اندازہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں نے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں گی، اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کے رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا سے نہیں مل سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا۔ میرا خیال میں آپ ہے اب ان دونوں سے پاس جانا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ سب اس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔